মনোবীক্ষণ পলিক্লিনিক, চিকিৎসার জগতে এক দশক। এখন এখানে সব বিষয়ে ডাক্তারবাবু একসাথে তলায়। ফোন করুন 7477999515 এই নম্বরে। বড়োয়ায় তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে সংবর্ধনা জানানো হলো তৃণমূলের পক্ষ থেকে। বড়োয়ার জালিবাগান এলাকায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। বহরমপুর লোকসভায় জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার বড়োয়ায় গেলেন সাংসদ ইউসুফ পাঠান। বড়োয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার। সভায় সংবর্ধনা জানানো হলো বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে। এদিন বিকেলে জালিবাগান এলাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায় উপস্থিত ছিলেন বড়োয়া ব্লকের স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। সাংসদও এলাকার উন্নয়নে আশ্বস্ত করলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্পোর্টস একাডেমি থেকে পাট শিল্প, মুর্শিদাবাদ সিল্কের অগ্রগতিতেও উন্নয়নের বার্তা দিলেন সাংসদ। जीतने के बाद जो वादे किए हैं मैं ज़रूर वो निभाऊंगा और बहरामपुर और मुर्शिदाबाद के डेवलपमेंट के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। और जैसा अभी पार्लियामेंट में रेल गेट के लिए बात किया था और उसके बाद जूट के लिए भी बात किया है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला मुझे। जो भी मंत्री है, रेल मंत्री से भी अच्छा रिस्पांस मिला था और जूट के लिए जो बात किया था वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। और उसके बाद जो स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है, वो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने के लिए लैंड के लिए मांग की है, तो जितनी जल्दी हो जाएगा लैंड मिल जाएगा तो जल्द से जल्द काम भी उसका स्टार्ट करेंगे। ये मुर्शिदाबाद सिल्क का जैसा आपने बात किया, तो एक टाइम था कि मुर्शिदाबाद सिल्क वर्ल्ड का 5% जो जीडीपी है वो जनरेट करता था, लेकिन अभी जो हालात है वो काफ़ी बुरे हालात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जिस तरह से जूट के बारे में बात किया, इसी तरह मुर्शिदाबाद सिल्क के भी बारे में बात करूँ और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ के वर्कर्स है, उनको अच्छा काम मिले, उसके लिए भी मेहनत करूँगा। এলাকায় সাংসদ আশায় উচ্ছ্বসিত স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মী থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। তো যারা বলেছিল যে ভোটটা দিলে আমাদের বেকার হবে, তারা আজকে দেখবে যে ভোট দিয়ে বেকার হয়নি, ভোট দিয়ে সরকারি হয়েছে, মুর্শিদাবাদের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। প্রথমেই তো ইউসুফজি 110 কোটি টাকা ওভারব্রিজের জন্য নিয়ে এসছে এবং আরও অনুদান আসবে এখানে।